morning, church! And welcome sa TGFF News. Karon masayra nato ang mga successful ug mga upcoming events diri sa church. O karon inyo pun masayran ang mga announcements for upcoming events sa Tama. TGFF Church, di ba? Tama kaya na siya. Last May 10, 11, and 12, nahitabo ang another process na po sa mga open cells ang encounter. And you know what? Pang second batch na siya sa church, di ba? Grabe kayo ang and you know what? Na-wonder ba mo, asa ni siya dapat hitabo? Sa Digman residence ang nasa sa poblasyon ng Bisig City. Grabe na kayo ba? Within the vicinity lang yun sa Bisig City. And you know guys, na-bless kayo po sa Kikuha si Lord sa delegation. And by the way, there are 15 of them. And each one of them experienced the transformation yun kay Kikuha ni Lord. During the event, makita nyo mo ba ang pag-work ng Holy Spirit and then pag-movement sa presence ni Lord. Sinaboy yun sa mga delegation. That's why, sa mga wala pa nag-encounter, I challenge you guys, join na mo. And this is the most exciting event sa inyong ginagawa. So, you don't have to miss it. Kaya kung ma-miss ka din mo niya event, magmahay din ka sa inyong ginagawa. Enjoy and expect for more. And now, for the update in church, nag-start na siya last Monday, May Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. and until na nagapadayon ang pag-reflection sa us, all for the glory of God. And then guys, we need your support para sa pagtapos ani nga building. This is God's temple, so kita po tanan magtinabangay ta for the glory of God nga matapos siya nga building. It's impossible. Gusto ipaabot sa akong pastora ang iyakan na po kayo nga pagpasalamat sa tanan nga nag-support, sa tanan nga nag-cooperate, sa tanan nga nag-extend sa ilahang tabang para mahimong dako o successful kayo ng event ang kasalan ng taon. The Mangadlaw and Season Nuptial. God bless guys. That's all for the latest event. And for the announcement, first in the row, na Youth Reload Sports Fest Clash of the Network. When May 15, 17, 2012, karong Tuesday, 8 a.m. mag-start. It is a whole day activity where there is a Regina Extension Open Gym Court. And guys, take note, bring with you your open cells and wear with you your sports attire and also bring extra t-shirts. So sa morning, high team building na itabo, o sa hapon, may mga games. Kung sa mga games, basketball, volleyball, badminton, and chess. And for more information, just contact or connect to your cell leader or network leader for more information. So see you guys! For the petrol classes, post-encounter will begin each class karong alas 3 hapon. So katong mga nag-encounter gikan, they will proceed to the next level, which is the post-encounter. So mga bago lang nag-encounter, see you sa klase ha. By the way, I'm your teacher and Happy Joy Joy will be your teacher also. And don't forget sa mga nag-graduate sa post-encounter, next level na mo, saka na mo sa school teacher. Same time, alas 3 sa hapon. So, dili ta mag-absent ha, be excited for more sa klase. And then, So next on the row, the prayer service. When? Every Wednesday, 7 p.m. Where? In TGFF Center. So guys, I encourage everyone to enjoy and be part of this event. Every Wednesday, let's pray, let's send prayers para sa donation and everything to this. And by the way, ang network na nakasend lang tayo ang ACDC network. So, takip this Wednesday. na ay mahitabo nga conference sa mga tatay o sa mga nanay this coming May 16 to 17. Hadapit, of course, sa Cagayan. Dura ba? Okay, then, kitang tanan should be prepared for this, especially the parents, the couple. Kitang tanan dapat magandang yun sa anin because this will be an exciting and a great event para kitang tanan, dili lang ang mga youth, kundi tanan na part of church, dili on fire. This is a refreshing event and this will be a great moment yun para sa mga nanay at sa mga tatay. Challenge you all, mga nanay, mga tatay,
let's all join this. Importante kayo siya para sa ato. Just contact the Grace Network, Ate Lenny, of course, the network leader of the Grace Network, and also with Uncle Eddie. Contact lang sila para for more info and a lot more things to come. God bless. Also, to siya ang mga events ug tanan nga nahitabo diri sa PCSM Church. Radyo. So guys, let's continue sa pag-attend sa mga open sales and ano sa mga closures every week. Yeah, importante din kayo na sa ato after. So this is Joey. Angel. Enjoy the rest of the service. See you next week. Bye-bye.